ब्रह्मणे नमः। ओम नमः एतेन ब्रह्मणे नमः। ओम नमः गंधोदराधस्सां नित्यपुष्टां परिशनीं ईश्वरेण सर्वभूतानां तमे पश्याम। ओम नमः एते गंधस्पे ओम ईशानाय नमः। एते गंधस्पे ओम अग्नये नमः। एते गंधस्पे ओम नैऋताय नमः। एते गंधस्पे ओम वायवे नमः। ओम नमः एते गंधस्पे ओम ब्रह्मणे नमः। ओम नमः श्री विष्णु विष्णुरोम तस्सत् उद्दा फाल्गुन मासे कुंभ राशिते भास करे शुक्ल पक्षे दशमांत काश्यपत्र वेदांत देव शर्मा विष्णु पितिकाम मत्संकल्पित नाना देवता सहित नारायण पूजा वासरे अष्टविंशति साज्य संगृहीत श्वेतकर्मी पुष्पत्र होम कर्माहम करिष्ये ओम करिष्यामि। ओम नमः वज्रागत दूरमुदिते दैवं तद सुप्तश तथैवेति दूरं गमं ज्योतिषं ज्योतिरेकं तन्मे मन शिव संकल्पस्थ अयमरम्भा श्रूयतु। ओम नमः प्रजापति ऋषि गायत्री छंद कुर्म देवता महाभारते ओम भूषा ओम भूषा जेशानरे यावो लेताको सर्व कर्मणि साधय साधय स्वाहा। এখন সঙ্গ বাজাবো না আগুন দেবে রাজীব আসলো ডাকো রাজীবকে দেখতে। জয় ভগবান নারায়ণ প্রাগ দষ্টকর নারায়ণ শ্রী শ্রী বেলপাতা দাও না না হ্যাঁ করো না, কিছু তো বলো। করো। এই যে নিয়ে আসলাম না এই জন্য নারায়ণ পুজোতে চলো না বেলপাতা। লক্ষ্মী পুজোর আহুতি দিতে হয় দুর্গা বেলপাতা শিবের কালী। ओम विष्णु ओम नमः साज्य संगृहीत श्वेतकर्मी पुष्पत्र श्वेतकर्मी पुष्पत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय श्री विष्णु नारायण स्वाहा। ओम नमः साज्य संगृहीत श्वेतकर्मी पुष्पत्र ओम भगवते वासुदेवाय श्री विष्णु नारायण स्वाहा। ओम नमः साज्य संगृहीत श्वेतकर्मी पुष्पत्र भगवते वासुदेवाय ओम नमः श्री विष्णु नारायण स्वाहा। ओम नमः साज्य संगृहीत श्वेतकर्मी पुष्पत्र भगवते वासुदेवाय श्री विष्णु नारायण स्वाहा। ओम नमः साज्य संगृहीत श्वेतकर्मी पुष्पत्र भगवते वासुदेवाय श्री विष्णु नारायण स्वाहा। ओम नमः साज्य संगृहीत श्वेतकर्मी पुष्पत्र भगवते वासुदेवाय श्री विष्णु नारायण स्वाहा। ओम नमः साज्य संगृहीत श्वेतकर्मी पुष्पत्र भगवते वासुदेवाय ओम नमः श्री विष्णु नारायण स्वाहा। ओम नमः साज्य संगृहीत श्वेतकर्मी पुष्पत्र भगवते वासुदेवाय ओम नमः श्री विष्णु नारायण स्वाहा। ओम नमः साज्य संगृहीत श्वेतकर्मी पुष्पत्र भगवते वासुदेवाय ओम नमः श्री विष्णु नारायण स्वाहा। ओम नमः तद्विष्णु परमं पदं सदा पुष्यन्ते सूरय दैवचक्रातो स्वाहा। ओम नमः तद्विष्णु परमं पदं सदा पुष्यन्ते सूरय दैवचक्रातो स्वाहा। ओम नमः तद्विष्णु परमं पदं सदा पुष्यन्ते सूरय दैवचक्रातो स्वाहा। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पुष्यन्ते सूरय दैवचक्रातो स्वाहा। ओम नमः तद्विष्णु परमं पदं सदा पुष्यन्ते सूरय दैवचक्रातो स्वाहा। ओम नमः तद्विष्णु परमं पदं सदा पुष्यन्ते सूरय दैवचक्रातो स्वाहा। ओम नमः तद्विष्णु परमं पदं सदा पुष्यन्ते सूरय दैवचक्रातो स्वाहा। ओम नमः तद्विष्णु परमं पदं सदा पुष्यन्ते सूरय दैवचक्रातो स्वाहा। ओम नमः ओम साज्य संगृहीत श्वेतकर्मी पुष्पत्र भगवते वासुदेवाय श्री विष्णु नारायण स्वाहा। ओम नमः साज्य संगृहीत श्वेतकर्मी पुष्पत्र भगवते वासुदेवाय श्री विष्णु नारायण स्वाहा। ओम नमः साज्य संगृहीत श्वेतकर्मी पुष्पत्र भगवते वासुदेवाय ओम नमः श्री विष्णु नारायण स्वाहा। ओम नमः साज्य संगृहीत श्वेतकर्मी पुष्पत्र भगवते वासुदेवाय ओम नमः श्री विष्णु नारायण स्वाहा। ओम नमः साज्य संगृहीत श्वेतकर्मी पुष्पत्र भगवते वासुदेवाय श्री विष्णु नारायण स्वाहा। ओम नमः साज्य संगृहीत साज्य संगृहीत श्वेतकर्मी पुष्पत्र भगवते वासुदेवाय श्री विष्णु नारायण स्वाहा। ओम नमः साज्य संगृहीत श्वेतकर्मी पुष्पत्र भगवते वासुदेवाय श्री विष्णु नारायण स्वाहा। ओम नमः साज्य संगृहीत श्वेतकर्मी पुष्पत्रं भगवते वासुदेवाय श्री विष्णु नारायण स्वाहा। ओम नमः साज्य संगृहीत श्वेतकर्मी पुष्पत्रं भगवते वासुदेवाय श्री विष्णु नारायण स्वाहा।
ओम नमः साध्य संगीता पुष्पत्र ओम नारायण स्वाहा ओम नमः साध्य संगीता क्षेत्र पुत्र भगवते वासुदेवाय श्री नारायण स्वाहा ओम नमः त्रैलोक बुद्ध श्रीमान ओम नमः त्रैलोक श्रीराम वर्धन स्वाहा ओम नमः यज्ञं त्र्यंबकं ददामहे सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वारु मृत्युमुख्य मामृत स्वाहा ओम त्र्यंबकं ददामहे सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वारु मृत्युमुख्य मामृत स्वाहा ओम त्र्यंबकं ददामहे सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वारु मृत्युमुख्य मामृत स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देव स्वाहा ग्राम्य देव स्वाहा कुलदेवताय स्वाहा ओम इष्टदेवताय स्वाहा ओम भगवते वासुदेव श्री नारायण स्वाहा ओम शीतलाय स्वाहा ओम मनसाय स्वाहा आदित्यादि नवग्रह स्वाहा कोई बाबा के डाल दो बाबा बोलो যাও ওই যে দুধটা ই করতে হবে দাঁড়ান 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 এই ডান হাতটা আমার এখানে দেন ওম শ্রী বিষ্ণু বিষ্ণুরোম দর্শক বৈদ্য ফাল্গুন মাসে কুম্ভ রাশিতে ভাস করে শুক্ল পক্ষে দশমান্তিত গোত্রটা আমরা বলেন হ্যাঁ দেবল সব বিষ্ণু প্রীতিকাম নামটা শিখতে পারেন হ্যাঁ ওম নমঃ নারায়ণ পূজা বাসবে সগুপাক রম্ভা ফল সঘৃত অগ্নি সৃষ্টিকিতে সাইকুল উদ্ধ্বনি দেন উদ্ধ্বনি কলাটা মাঝখানে দাও আমার কড়ি লাগবে না না হবে না জিনিসটা কিনি ভালোই হয়েছে আগে বালু টালু দিত দিয়ে ওর পরে দিত সবই আছে আমার কাঁসর ঘন্টাটা এইটা ওই যে নিতে হবে কত লাগবে 105 টাকা কত লাগবে না লাগবে না কি লাগবে ওই থালার মতো ওইটা নিব তো হ্যাঁ তো ওই চাক মানে চাকতাটা দরকার নাই নাকি ওটাও বেটা ওটা ওই যে চাকতাটা কাশো দরকার নাই। কাশো না না চাকু ওটা তো হ্যাঁ ঘড়ি বলে না। চাকটার মতো ওটা তো হচ্ছে ঘড়ি বলা হয় ওকে হ্যাঁ ও দরকার নাই ঘড়ি আর এগুলো হচ্ছে কাশু কাশরটাই নিব হ্যাঁ ঘড়ি তো আমার প্রয়োজন না না ঘড়িটা ভারী খুবই হয় ঘড়িটা বাজতে এর মধ্যে হয় আর ইতে বাজে ওটা ভালো লাগে হাতুড়ি নারায়ণের বাজায়। পুজোতে একটা করে আরতি করার সময় ভালো লাগে সেই ওই কাশর তম সমুদ্রম বৎস কৃত্তিতম শীতলাভ অগ্নেত্তম সমুদ্রম বৎস কৃত্তিতম শীতলাভ আসেন অঞ্জলি দেওয়া যায় বাবা ও বা অঞ্জলি দাও নেন হাতে তারপরে ঢাকা নিয়েছি ওই ট্রে এবার কিনে নিয়েছি দিয়েছি টমেটো কি জিনিস হাতা হাতা দিয়েছিল হাতা দিয়েছিল আর লিখিয়েছিল শ্রী বিষ্ণু বিষ্ণুরোম তৎস ঐদ্য বৈশাখী দেব্যা মানসিক সত্যনারায়ণ পূজা কর্মণ সাঙ্গতার্থম দক্ষিণামিদম কাঞ্চনমূল্যম শ্রীবিষ্ণু দৈবতম অর্চিতম যথাসম্ভব গোত্র নাম্নে কাশ্যপ গোত্রায় বিধান কুমার দেবশর্মণ ব্রাহ্মণায় অহং দদামি ওম স্বস্তি আর বাহাদি নম ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ্য হিতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো এটা হলো নবদা
নবটা খুলে না গ্যাস সিস্টেম অন দিয়ে কিনে নবটা খুলে পাইপের মধ্যে গ্যাস ঢুকে আছে খুলবো কেন? খুললেই লাগিয়ে দেবো আমার তো ওই কাজ করছে এই জিনিসটা হচ্ছে না আমার খাতা একদম এই জায়গাটায় বলি দেখি আমি আগে